wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi thahhirin khususan ila jami' al-akhi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama wal musallifin wal mu'allifin wasyarikhin wal muhaddisin wal mufassirin wal a'immatil arba'atil mujtahidin khususan Imam Syafi'i wa Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imam Hanbali wa Imam Rabi' al-Jilani wa Imam Abdul Hasan al-As'adi wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam Al-Ghazali wa Imam Abdul Qasim al-Juraydi al-Baghdadi wa Imam Abdul Hasan al-Sa'dudi wa Imam Abi Yazid al-Bustami wa Muhammad Ba'udin al-Barzabandi wa Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa Ma'ruf al-Karhi wa Hasan al-Basri wa jami'i awliya'illah khususan jami'i Sunan Wali Songo Sesubatir jami'i asabidina wa masyayikina sedaya guru-guru kula kiai kula wonten ing pondok pesantren Tambang Beras Diulang almarhumlah Baya Syekh Abdul Salam Baya Hasbullah Baya Abdullah Hasbullah Baya Abdul Hamid Hasbullah Baya Abdul Rahim Hasbullah Baya Abdul Fattah Hasim Baya Abdul Jalil Abdul Rahman Baya Muhammad Najib bin Abdul Wahab Baya Wahid bin Abdul Wahab Baya Solih Baya Yahya Baya Abdul Malik Baya Ahmad Al-Fatih Baya Ahmad Nasrullah Baya Amanullah Baya Abdul Rahman Fatah Baya Muhammad Sultan Abdul Hadi Baya Usman Baya Said Baya Budori Irfan Baya Ruhi Al-Walid Makaji Mungkin Yasir Baya Muhammad Jamaluddin Ahmad Jami'ar Wahi Ulama Nahdlatul Ulama Ba'ali Syekhuna Kiyaji Muhammad Khalil Bandalam Abdul Syekh Kiyaji Hasim Asyari Kiyaji Abdul Wahab Hasbullah Kiyaji Bisri Samsuri Kiyaji Ridwan Abdullah Kiyaji Mas Awi Abdul Aziz Kiyaji Dahlan Abdul Qahar Kiyaji Syahul Naim Al-Masyri Kiyaji Raden Asnadul Kudus Kiyaji Maksum Kiyaji Baidowi Kiyaji Mastuki Kiyaji Ramli Kamil Kiyaji Muhammad Fakih Nasrullah Kiyaji Abdul Wahid Hasim Kiyaji Hasan Kipo Kiyaji Ali Maksum Kiyaji Ahmad Siddiq Kiyaji Abdul Rahman Wahid Kiyaji Ilyas Ukiyat Kiyaji As'ad Samsul Arifin Kiyaji Makhlus Ali Kiyaji Sahal Mahmud Kiyaji Mastuki Mahmud Kiyaji Abdul Jalil Abdul Rahman Kiyaji Abdul Jalil Mustaqim Kiyaji Maimun Zubair khususan penyusun pengarang beberapa kitab Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad As-Sabir Al-Khabari radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah wa ghafara lahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihim wa barakatihim sallallahu lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam ala ahli sunnati wal jamaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul Qur'an ingkang mulya segenap pengurus takmir Masjid Al-Mubarak, para bapak ibu jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis ba'da maghrib sedaya kemawon rahimakumullah. Mengawali pengawasan punika, semoga kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kita ucapaken hamdalah sesarengan semoga alhamdulillahirabbil alamin atas hidayah taufik rahmat lan pitulungan Allah. Ngantos detik punika kita kalian Gusti Allah tasih dipun paringi gesang pinaringan kesehatan ugi kesempatan katitik saged makempal wonten ing Masjid Al-Mubarak kanthi niat ngaji utawi thalabul ilmi. Ing pangajab mugi pengajian punika awal hingga akhir dipun saringi hidayah ridhonipun Allah sehingga kita sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wonten ing kesempatan pengajian punika kula mboten maca sing biasa niki waca kitab Irsyadul Ibn, tapi kula badhe nerangaken keutamaan malam nisfu Sa'ban. Genah napa mboten Mbak Bu? Genah ya. Bapak-bapak sing lara genah mboten Mbak? Genah ya. Genah apa kurang genah? Oh kurang anu Pak, kurang mintos nengen. Lah ngono lho. Kurang niku ibu-ibu wis genah. Genah ta Bu nggih? Nah ngono lho. Jadi wong ngaji iki karo audien kudu genah, ngoten ta. Sebab lek kula nyampekne terus jenengan boten genah percum tak berguna. Iwas membuang energi. Dan bulan Sa'ban iki klebu bulan sing dimulyani Allah. Wong Jawa mastani bulan Wah. Karena wong Jawa usume padha kirim arwah. Kanthi acara punggahan utawa megengan nggih wonten ing bulan Sa'ban lan bulan Wah menika. Mula ten kitab-kitab Islam niku anggenipun nyebutaken bulan Sa'ban niku diembel-embeli Sahru Sa'ban al-Mu'azzam, bulan Sa'ban yang dimuliakan Allah. Bulan Sa'ban niki Kanjeng Nabi gambarne keutamaane menawi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kados hadis ingkang dipun riwayataken dening seorang sahabat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh,
fadlu Sya'ban ala sa'iri suhur kafadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaanku dibandingkan dengan nabi yang lain. Jadi bulan Sya'ban ini ibaratnya Kanjeng Nabi, bulan-bulan yang lain ini ibaratnya nabi-nabi yang lain. Ya utama Kanjeng Nabi. Ya utama Kanjeng Nabi. Mula bulan Sya'ban iki karena bulan yang dimuliakan Allah, setiap hamba Allah yang melakukan kebaikan niku dilipat gandakan 700 kali lipatan. Lek bulan Rajab kemarin itu dilipat gandakan ila sab'ina dhifin, dilipat gandakan 70 kali lipatan. Bulan Sya'ban dilipat gandakan 700. Bulan Ramadan dilipat gandakan 1000. Tujuannya napa Gusti Allah kok melipat gandakan bulan Sya'ban niki sampai 700 kali lipatan supados menungso punika semangat untuk melakukan kebaikan. Tujuannya napa? Lek newe semangat untuk melakukan kebaikan, karena wonten ing wulan Sya'ban niki Allah mengangkat amal-amalipun hamba dilapurne dhateng Gusti Allah. Karena ngeten para Bapak Ibu, semua apa yang kita lakukan, baik perilaku baik ataupun perilaku jelek. Jadi perbuatan menungso itu kan ada dua, ada berupa perbuatan anggota badan. Kalau yang melakukan itu lisan dinamakan ucapan. Apa yang diperbuat dan apa yang diucapkan. Niki lek apik selalu dicatat oleh malaikat raqib. Lek elek selalu dicatat oleh malaikat atid. Niki mboten nate sare malaikat niki. Sehingga tidak ada perbuatan ucapan manusia yang lepas dari catatan malaikat. Baik itu berupa perbuatan yang baik, perbuatan yang jelek, semua dicatat. Nah, catatannya malaikat niki lho Bapak Ibu, niki dilaporkan datang Gusti Allah, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Sing laporan mingguan itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi setiap hari Senin, hari Kamis, amal perbuatan kita yang dicatat oleh dua malaikat ini, malaikat raqib dan atid, ini dilaporkan datang Gusti Allah. Mula Kanjeng Nabi berpesan untuk hari Senin dan hari Kamis supaya melakukan puasa. Bersamaan dengan amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah, kita nglakoni puasa. Fungsinya apa? Kok puasa yang dianjurkan? Sebab puasa itu berfungsi dua hal. Pertama, ditaksiri thawabil a'dham, menghasilkan pahala yang banyak. Yang kedua, litakfiri dzunub, untuk melebur dosa. Sehingga lekne puasa kita niku ditampi dosane diampuni Allah, pahala kebaikannya meningkat. Jadi dilaporkan ning Allah niku sing enek negur amal kebaikan, sementara amal jelek niku dihapus karena dengan puasa. Perlu nih. Terus enten nggih menika laporan tahunan. Nah, laporan tahunan itu kapan? Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Anjing Nabi dawuh, yarfa'u, ngangkat sapa Allah Gusti Allah akmalal ibadi ing pira-pira amale kawula kullaha sakabehane amal fi hadzal syahri ing dalam iki bulan Sya'ban.
Sa'ban. Jadi semua amal perbuatan kita dan ucapan kita dilaporkan berupa laporan tahunan setiap bulan Sa'ban, bulan Ruwah. Mungkin tanggal 1 dilaporkan, mungkin tanggal 2, mungkin tanggal 3, tidak ditentukan. Makanya mau disemangati untuk bulan Sa'ban, semua amal kebaikan dilipat gandakan 700. Sehingga ben semangat ibadah ketika dilaporkan dalam keadaan melakukan ibadah. Tapi enek ulama sing dawuh nih, laporan datang Gusti Allah niku untuk laporan tahunan niki pas malam nisfu Sa'ban. Jadi ada sebagian ulama sing dawuh laporan itu ada yang dawuhaken nggih menika pas malam nisfu Sa'ban. Mula malam nisfu Sa'ban niki termasuk malam yang mulia, rankingnya niki di bawah Lailatul Qadar. Jadi malam-malam yang mulia, 1 tahun itu kan ada 5 malam yang mulia. Malam Jumat niki berarti datangnya 1 minggu sekali. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Asyura, malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, ada 6 malam. Lah 6 malam yang mulia niki ranking pertama Lailatul Qadar. Ranking kedua malam nisfu Sa'ban. Kados keterangan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailati nisfi Sa'ban." Ora nek malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sa'ban. Jadi malam nisfu Sa'ban itu rankingnya tingkatannya kedua setelah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar golek rodok kangelan. Karena Lailatul Qadar itu ada kemungkinan turunnya itu mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Tiap-tiap malam itu ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Kalau menurut Imam Syafi'i 10 malam yang akhir, menurut Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama yang lain berpendapat ada kemungkinan tiap-tiap malam Ramadan itu ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Inilah. Jadi ben oleh Lailatul Qadar bisa share mulai malam pertama sampai malam akhir. Itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kudunya share kat mulai malam pertama. Tapi lek golek malam nisfu Sa'ban enak gari jujuk. Lah wis ditentokne kok. Malam 15 Sa'ban. Sekarang malam 14, besok malam Jumat malam 15. Makanya nisfu itu separuh. Lek umur bulan 30, separuh dari 30 15. Jadi malam nisfu Sa'ban itu malam separuh bulan Sa'ban. Inilah dia menikah malam 15. Nah malam 15 ini dianjurkan untuk dihidupkan. Malam nisfu Sa'ban itu dengan melakukan ibadah. Kanjeng Nabi lek dawuh apa keutamaan menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan melakukan ibadah? Kanjeng Nabi dawuh, "Man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut qalbuh hina tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan pertama malam Idul Fitri, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam nisfu Sa'ban dengan cara melakukan ibadah.
Lelek ngurip-ngurip malam iku kanthi cara ning angkring terus ucup ya betah mawon. Ning angkring ngene ya betah ae. Ning angkring karo delok bal-balan ya betah ae. Tapi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara ibadah. Mungkin kalau terang nih, ibadah apa yang kita lakukan? Wong sing gelem ngurip-ngurip malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, lam yamut qalbuh, hatinya tidak akan mati. Hina tamutul qulub, sementara banyak orang-orang yang hatinya pada mati. Dan kitab Tambihul Ghafilin sing kula waca teng Masjid Ar-Rahman niku setiap Jumat pagi. Di sana diterangkan tandanya orang yang hatinya mati itu ada 10. Di antaranya mawon kula sebutne 3. Di antarane mawon karena ada 10. Di antarane tiyang niku lek dikabari kebaikan orang duwe genjet pengen nglakoni. Itu berarti hatine mati. Mbak, engko bengi malam Kamis bar maghrib ngaji lho Mbak ning Masjid Al Mubarak. Aku wis biasa ngaji. Dikabari ki ndak duwe genjet. Matur suwun ya mau elekne ya wis insyaallah kulo tak ngaji matur suwun mau elekne. Itu berarti hatine hidup. Ketika dikabari kebaikan ndak duwe genjet blas. Itu berarti mati orang itu. Cara HP-ne wis ngedrop. Niki. Wis ndak enek sinyale. Niki bahaya nih. Dikabari enek panitia peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, nggawa stop map, njaluk bantuan. Jawabane terus pundi sepurane ya aku wis kerep bantu wae. Wis liyane ae ya. Ndak duwe genjet nglakoni kebaikan. Krungu azan yang ndak duwe genjet pengen nglakoni salat. Taslinggun. Lah wis adan malai ngene iki. Sarepe leren iki wis adan Ini atine mati ngono kuwi. Sebesar niku. Tandane hati mati yang kedua, ketika melewati kuburan, apa itu kan ya sering liwatin jalan, kanan jalan atau kiri jalan, mepet jalan ada kuburan. Lah ning kene kaya ning Makam Bung Karno kae, ngalor kae. Timur jalan kan kuburan mepet jalan. Gitu. Lah ning Jatinom kae pas ning jembatan kan mepet jalan kuburan. Lah lek melewati kuburan orang gelem uluk salam ning gini ahli kubur. Kuwi termasuk atine mati. Jadi lah awake dhewe itu melewati di jalan kok kanan jalan ada kuburan yo lenengen terus uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil azan. Keselamatan semoga untuk kalian semua ahli kubur. Semoga dosa-dosa kalian diampuni Allah, dosaku juga diampuni Allah. Sampean semua sudah mendahului aku, kapan-kapan aku akan juga menyusul sampean. Nah, awake dhewe ya calone nyusul to Pak Bu nggih. Heeh. Lelek ndak gelem muluk salam ngono berarti atine mati. Yang ketiga, tak terangne 3 mawon. Termasuk tandane ati sing mati ketika orang bertemu niki mungkin di terminal jejer linggo jejer ngenteni bis datang, ketika di stasiun linggo jejer ngenteni kereta api datang. Ini tidak saling menyapa, disibukkan ya dolanan HP ya. Tidak peduli dengan kanan kiri. Wah iya kan ya takon dhisik ngapunten badhe tindak ten pundi Pak? Oh badhe ten Surabaya. Daleme pundi? Kepanjen Kidul. Kepanjen Kidul pundi? Wetane Masjid Al Mubarak. Wong nggih. Lah jenengan kula Centong. Kula Centong badhe ten Malang ten liyane sederek wong nggih.
Nggih mugi-mugi awake dhewe panjenengan selamat nggih. Amin. Baru dolanan HP ngono lho. Ora kat pertama wis dolanan HP, ndak peduli barang sepur teko niku sedang munggah, sama sekali tidak saling menyapa. Niki lho. Ngoten niku atine atos. Lah untuk menghidupkan ati sing atos, kesempatan besok malam ini malam nisfu Sa'ban. Niki untuk menghidupkan ati sing atos, ati sing mati. Niki. Dengan cara melakukan ibadah. Ibadah apa sing dilakoni? Pertama salat. Sebab nalikane malam nisfu Sa'ban pas Kanjeng Nabi dalam keadaan geletak, wonten Kanjeng Nabi geletak dirawuhi malaikat Jibril. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Atani rawuh ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril lailatan nisfi ing dalem malam nisfu min Sa'ban saking bulan Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban dawuh Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril rawuh nemoni aku. Malam nisfu Sa'ban malaikat Jibril rawuh nemoni aku. Aku dirawuhi malaikat Jibril malam nisfu Sa'ban. Banjur malaikat Jibril dawuh marang aku dawuh Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Fakum wa sholli warfa' ra'saka wa yataika ilas sama. He Muhammad, mangertoso bilih dalu punika malam nisfu Sa'ban. Gusti Allah membuka semua pintu langit, Gusti Allah membuka semua pintu rahmat. Mula he Muhammad jenengan wudu, jenengan nglampahi salat. Cekap nglampahi salat warfa' ra'saka. Jenengan dengakne sirah panjenengan, warawayateka jenengan angkat kedua tangan panjenengan ila samai ke atas langit. Ora kudu ning latar terus ning langit tenan mboten. Ya ning jero omah ya ora apa-apa. Ila sama itu artinya isyarah dengakne ning dhuwur. Ngoten lho. Bab kula nggih nate nerangne ngaten iki ten daerah pundi ngoten terus enten sing nelpon aku. Enten sing nelpon kula. Lah ngoten niku napa kula mungkin pas wae donga metu kok omah terus dengak ten langit. Lah mboten perlu. Niki sing penting kedua tangan diangkat terus wajah dihadapkan ke atas. Karena apa? Malam nisfu Sa'ban itu Gusti Allah membuka semua pintu langit. Jadi kok umpama hijab aling-aling sing aling-aling kita sehingga kita mboten saged melihat pintu langit. Niku dibuka. Ya ngoten. Besok dalu niku besok bengi niku pintu langit itu terbuka semua. Pintu rahmati Allah terbuka semua sehingga donga napa mawon sing dipanjatkan dini hamba Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena mustajab niku. Ngoten lho. Pramila ibadah sing dilampahi kados ingkang sampun kelampah ulama-ulama kuno. Niki bar maghrib niku maca Yasin ping 3. Terus sholat awabin 3 rakaat, 3 salam 6 rakaat. Sholat awabin usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Terus takbiratul ihram sedekap membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai wa ana minal muslimin. Terus Fatihah, setelah Fatihah niki membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Qul huwallahu ahad. Niki 6 rakaat niki saged lek maca Yasin niki setelah ba'diyah maghrib langsung sholat awabin. Setelah sholat awabin baru membaca surat Yasin 3 kali.
bar salat isya nggih wiritan, bar wiritan terus salat ba'diyah isya 2 rakaat terus salam. Bar niku nglakoni salat sunat kangge ngurip-ngurip malam nisfu Saban. Tapi salat sunat sing dilakoni kudu salat sunat sing masru'ah. Artinya masru'ah niku sampun enten tuntunan syariate. Salat taubat, salat nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah, utawa salat hajat, salat ben hajate kabul, diijabah dikabulne Gusti Allah. Terus salat tasbih niku fadilahe kathah. Niki supados digampangne besok nalikane mati teng kubur didone saking siksa kubur. Terus besok nalikane nguwat wonten ing sirat dipun paringi gampil selamat niki. Salat tasbih. Bar niku nek telung salat niki mawon pun kathah Pak Bu niku. Sawi mawon niku hajat, tobat, tasbih niki. Lek salat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Surate untuk rakaat pertama alhaqumut takatsur setelah Fatihah, rakaat kedua setelah Fatihah wal asri. Niki. Terus 2 rakaat salam ngadeg neh usolli sunat tasbihi rakaatin li ta'ala setelah Fatihah nggih menika surate qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Dadi lek diurutne alhaqumut takatsur wal asri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Nggih. Pun sakit nggih praktike salat tasbih. Pokoknya maca tasbih 4 rakaat itu 300 tasbih. Sak rakaat 75. Ngeten tempatnya tasbih. Bar jenengan maca surat, rakaat pertama alhaqumut takatsur, setelah selesai alhaqumut takatsur niki terus maca tasbih ping 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya dijir nggih tangan ngeten. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ping 15. Sawise ping 15 ruku Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali terus tabe 10. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu niki mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd niki tasbih ping 10. Sujud maca doa sujud subhana rabbiyal a'la hamdi ping 3 tasbih ping 10. Duduk rabbi firli warhamni sama entek terus tasbih ping 10. Terus sujud malih niki baca bacaan sujud 3 kali tasbih 10. Terus sebelum berdiri duduk lagi Allahu akbar duduk namanya julusul istighraqah niki baca tasbih 10 kali. Nanti berdiri wis ora usah maca Allahu akbar. Karena Allahu akbar wis nalikane linggo niki Allahu akbar duduk terus maca tasbih ping 10 terus ngadeg langsung ngadeg ngoten mawon mboten perlu dadak maca takbir intiqal. Ngoten. Pun niku jumlahe 75. Nek mboten percaya bar surat 15, rukuk 10, 25, i'tidal sama liman hamidah niku 10, 35, sujud pertama 10, 45, terus duduk di antara 2 sujud 10, berapa toh? 55, terus sujud kedua 10, 65, sebelum berdiri duduk dulu 10, 75. Lah 75 kali 4 berarti 300. Niku salat tasbih niki. 2 salam. Lek pas tahiyat tasbih boleh dibaca sebelum tahiyat 10 kali, boleh dibaca setelah innaka hamidum majid sebelum salam baca tasbih 10 kali. Niki. Setelah salat tasbih selesai niku lek pancene diparingi salat tasbih, lek boten bar taubat hajat taubat terus ditutup. Niki salat sunat mau ditutup dengan salat witir. Karena Kanjeng Nabi lek dawuh ij'alu akhir salatikum bilaili witron.
jadikan sholat witir sebagai penutup dari sholat malam. Yo, pun niku carane. Lek dawuh Mbah Yai Maimun Zubair niki minimal untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban minimal berjamaah sholat isya wiritan terus ba'diyah isya berba'diyah isya witir 3 rakaat 2 salam terus setelah itu berdoa itu berhasil menghidupkan malam nisfu Sa'ban tapi minimal tingkatan yang paling rendah itu tingkatan yang paling rendah pramila benjing dalu niku kita senggang-senggangne tenan kita upayane tenan saged menghidupkan malam nisfu Sa'ban terus donga niku lek bahasa Arab mboten saged ya basa Jawa mawon daripada bahasa Arab karo artine awakmu kok donga yo merem-merem apa semono mbuh aku ya ora ngerti ya artine lah nyuwun ora ngerti ya wong bahasa Arab ya Allah dosa kula kathah ya Allah jenengan ngapunten ya Allah mboten saged ingkang saged ngapunten kejawi namung panjenengan ya Allah. Ya Allah akhir-akhir punika ya Allah kula mboten patos nyekel duit ya Allah. Jenengan paring lancar rezeki kula ya Allah, jenengan paring rezeki sing melimpah sing barokah ya Allah. Lah nyuwun Gusti Allah. Ya Allah anak kula sing barep niku mun rada umur ya Allah, dereng angsal judul jenengan panggihaken judune ingkang sae ya Allah, ingkang panjenengan rindhoni ya Allah. Nyuwun basa Jawa mawon niki lho. Mumpung enten malam sing mustajab kangge ndonga. Ngoten lho. Nggih. Mulai bar maghrib sampai sebelum subuh sama dengan Lailatul Qadar mulai setelah maghrib cengkling sampai sebelum subuh niki ngoten Pak Bu nggih lah benjing dalu mekaten mugi-mugi napa ingkang kula terangaken dipun saringi hidayah ridha Allah dados ilmu kang manfaat barokah dunya akhirat. Mugi kita sedaya dipun paring istiqomah ibadah, pinaringan rezeki sing jembar halal barokah, umur panjang ingkang barokah, sehat lahir lan batin, bejo selamat dunia akhirat, kagolong tiyang ingkang husnul khotimah, ala hadhihi niyyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Awal hingga akhir kathah kelekatan nyuwun agung-agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.